हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिला माने आमे आज भ्रम बा अशुद्धि संशोधन विषय पढ़िबा। आमे प्रीवियस क्लास रे मो ऑलरेडी दीटा क्लास आपणकर अपलोड होईकी रही आम चैनल रे। जो माने देखी नाहांती ए जाए एसओ जो माने प्रिपरेशन करूचंती बहुत 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 इंपोर्टेंट से गुडा सब रही। तो निहाती भाव में सेगुड़ा फास्ट देखिए। तापरे एटा भी आज जो टॉपिकटा रोचे सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट। तो आमे सबुड़ा सार सारा पर एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो आज यहाँ टे टाइम टेकिंग यहाँ टे डीपली देखा जाना बुझा। बहुत गुड़ा एग्जाम रे शुद्धि अशुद्धि आसे आउ एग्जाम रे मध्य बहुत क्वेश्चन आसे शुद्धि अशुद्धि रु। तो आम डायरेक्ट केमी जापर केते प्रकार अशुद्धि हो पार सेगुड़ा विषय आसतु जाना। तो निहाती भाव में कही रखी पिला माने जो माने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर निहाती भाव में सब्सक्राइब करेंगे। ये आग को बहुत भल भल वीडियो देखापी बा नोटिफिकेशन फास्ट पाइबापी। आ जो मैंने एपर्यंत टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी, जल्दी जल्दी जॉइन कर जातु पीडीएफ सहित आउ बाकी सब क्लास रो नोटिफिकेशन फास्ट पाइपर। तो डेरी करबानी आस स्टार्ट करवा भ्रम और अशुद्धि संशोधन। लिखित ओडिया भाषा रे साधारणतः जो सब अशुद्धि गुड़िक बेले बेले परिलक्षित हुए सेगुड़िक निम्नलिखित सूत्रावली माध्यम संशोधित करा जाई पारिबो। कौ प्रकार अशुद्धि हुए आउ कौ प्रकार ताकू शुद्धि माने शुद्ध करा जाई पारिबो सेगुड़ा देखिया। फास्ट कौन प्रत्ययगत अशुद्धि यही सब जो रही पिला माने। तो एगुड़ाक भितर आपण मान सबु प्रकार अशुद्धि पाई परिबे। तो क्लास टी को स्किप न करके लास्ट जाए देखिए निहाती भाव में। देखिए प्रत्ययगत अशुद्धि अपत्य अर्थरे ई बा ह्रस्व स्वर जो रोचे ईटा प्रत्यय जोगरे केतेक तद्धित पद गठित होता है। तेणु यही सब पदगुड़िकर अंतिम स्वर ध्वनि ह्रस्व ई हेबाकू बाध्य। देखिबा सेमती कौन कौन रही। फास्ट देख पिला माने एई दासरथीटा बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम रे आसी। दासरथी एठी दीर्घईकार हब नाही, कौन हब दासरथी हर्षईकार हब। तो हर्षईकार कौन पाई हला प्रत्ययगत अशुद्धि आम जानले। तो ये सेथि पाई ही दासरथी हला कौन आमर हर्षई माने दीर्घई बदल हर्षई हला। सेमती द्रोणी कौन हम पिला माने हर्षईकार। सेमती पावनी दीर्घईकार बदल में शुद्ध रूप कौन हम पावनी हर्षईकार हम। तापर देखिबा संबंध अर्थ रे इक प्रत्यय जोगर एटा कौन अपत्य अर्थ रे एगुड़ाक एक्चुअली पचारबनी आपण मान डायरेक्ट शुद्धि अशुद्धि ही दब। तो एगुड़ाक माने बेस जानिया जिनस। तो फास्ट कौन अपत्य अर्थ रे ई प्रत्यय जोगर केते तत्वपद गठित होता है। सेमती संबंध अर्थ रे इक प्रत्यय जोगर केतेक तत्वपद गठित होता है। यही इक प्रत्ययटी विभिन्न शब्द रे जोग होउथिबारु मूल शब्दर अंतिम ह्रस्व ध्वनि दीर्घ न होई ह्रस्व ई होता है। यथा देख आत्मिक दीर्घईकार अच्छी किंतु शुद्ध रूप कौन हर्षईकार। बर्तमान आम हर्षईकार ऊपर को ही जाउचंती पिला माने। तो आपण माने एई टाइप रो पढ़िले कन्फ्यूजन भी आपण मानक रहिबनी। कायिक एठी दीर्घईकार इक प्रत्यय हर्षईकार जोठी देखियो इक आउ ई आसुची सेठी हर्षईकार निहाती भाव में जानि परिबो। आउ तत्कालिक हर्षईकार सेमती नागरिक हर्षईकार रोचे एठी इक प्रत्यय बोली। पौराणिक हर्षईकार व्यवहारिक एटा बहुत बार क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। भौगोलिक एटा भी बहुत बार क्वेश्चन आसे हला। भौगोलिक व्यवहारिक हर्षईकार है। वैज्ञानिक भी हर्षईकार भौगोलिक भी हर्षईकार बुझीगला। इय प्रत्यय आसला इय एठी हम कौन आपण मानकर दीर्घईर इय। संबंध अर्थ रे इय प्रत्यय जोगरे केतेक तद्धित पद गठित होता है। यही इय प्रत्ययटी मूल शब्द रे जोग हेबा बेले मूल शब्दर अंतिम स्वर ध्वनि सहित दीर्घ ई मिसी ताहा दीर्घ ई रे परिणत हुए। देखिबा किमती आत्मीय एटी कौन अच्छी हर्षईकार अच्छी किंतु शुद्ध रूप कौन हम दीर्घईकार हम आत्मीय। सेमती जलीय दीर्घईकार, जातीय दीर्घईकार, विदेशीय दीर्घईकार,
ଯାବତୀୟ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବି ଦୀର୍ଘଇକାର, ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୀର୍ଘ ଇୟ ହେଲା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମର ହର୍ଷଇକାର କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ, ଜଳୀୟ, ଜାତୀୟ, ବିଦେଶୀୟ, ଯାବତୀୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କେତେକ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ ହେଲା ବେଳେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ଅସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଇ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କୁଳୀନ, କୁଳୀନ, ଇ ମାନେ କ'ଣ ହ୍ରସ୍ୱ ମାନେ ମାନେ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁଛି। କୁଳୀନ ଦୀର୍ଘଇକାର, ସେମିତି ନବୀନ ଦୀର୍ଘଇକାର, ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ସାର୍ବଜନୀନ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ପ୍ରାୟ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବ, ସାର୍ବଜନୀନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅସ୍ଥି। ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥରେ ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବନି ଯେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ, এইটা মানে ইয়ার বেসিকটা জাঁয়া ହିଁ এইটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଜଟିଳ ଦେଇଥିବ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ତୁମେ ବାଛିବ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥରେ ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଇଳ କ'ଣ ହର୍ଷ ଇଳ, ଇଳ ହୁଏ। ସେମିତି କ'ଣ ଜଟିଳ, ପଙ୍କିଳ, ଫେନିଳ, ଆମ୍ବିଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୀର୍ଘଇକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ହର୍ଷ ଇଳ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯୋଗ ହୁଏ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଏ। ଯଥା କ'ଣ କୃତି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଯେଉଁଟା ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ବାର ବାର ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। କୃତି, କୃତି ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଛି, କୃତି ଦୀର୍ଘ ଇ। ସେମିତି କ'ଣ ଗୁଣୀ, ଗୃହୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଦୁଃଖୀ, ପକ୍ଷୀ, ବିରହୀ, ମାନି, ରୋଗୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହର୍ଷଇକାର ଦେଇଥାଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଗୁଥିବ ହର୍ଷଇକାର ବୋଲି, ଏଇ ଦେଖ ବିରହୀ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିରହୀ ହେଲା, ବିରହୀ ବର ବି ହର୍ଷଇକାର ଅଛି, ହିର ବି ହର୍ଷଇକାର ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ କେମିତି ଦେଇଥିବ, ବର ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଥିବ, ହର ହର୍ଷଇକାର ଦେଇଥିବ, ବର ଦୀର୍ଘ ଇ ହର ବି ଦୀର୍ଘ ଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟିକ୍ଟା ଦେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ବିରହୀ ହର୍ଷଇକାର ଗୋଟେ, ଦୀର୍ଘଇକାର ଗୋଟେ। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଜାଣିଥିବେ, ଅପସନ୍ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଲେଖିଦେବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଫ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଦେଖିବା। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କଲାବେଳେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଥା ଦୀର୍ଘ ଇଣି, ଆଣି, ଉଣି ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ କେଉଁଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ତାର କ'ଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଉଛି କି ହର୍ଷଇକାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାର ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଏ। ଯଥା ଦେଖିବା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ଏଠି, ଏଠିଣି, ଏଠି ଉଣି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖିବା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି ଏଠି। ଗୁଡ଼ିଆଣି ଏଗୁଡ଼ା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଇବ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯେଉଁଠି ରହିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାର ବାର ଦେଖିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ହର୍ଷଇକାର ରହିଥିବ, ଦୁଇଟା ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ, କେଉଁଟା ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ଏଇଟା ଟିକେ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବେ। ଚାଷୁଣୀ, ଚାଷୁଣୀ ସେମିତି ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୀର୍ଘ ଇ। ପାଇକାଣୀ, ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ, ଭିକ୍ଷୁଣୀ, ବାଉରାଣୀ, ବାୟାଣୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଣି, ଆଣି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ଯୋଗ ହେଇକି ଦୀର୍ଘଇକାର ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଖିବା କାଳିକା, କାଳିକା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହର୍ଷଇକାର ହେଉଛି। କାଳିକା, କୁମାରିକା, ଚଣ୍ଡିକା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଉନାହିଁ, ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହର୍ଷଇକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା
ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲାବେଳେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗବାଚକ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘଇ ହ୍ରସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତହିଁରେ ଯୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଶବ୍ଦଟିର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ହେବାକୁ ହୁଏ ହେଲା। ଯଥା ଓଜସ୍ୱିନୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। এইଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଯେଉଁଠି ଆମର କାର ମାନେ ହର୍ଷଇକାର ବି ଥିବ ଦୀର୍ଘଇକାର ବି ଥିବ, ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଓଜସ୍ୱୀର ସେ କହୁଛି ଓଜସ୍ୱୀର ଓଜସ୍ୱିନୀ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟା ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଏଠି ଓଜସ୍ୱିନୀ ଗୋଟେର ହର୍ଷଇ ଗୋଟେର ଦୀର୍ଘଇ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ଏଠି ତେଜସ୍ୱିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମଝି ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ସବୁ ହର୍ଷଇକାର ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ମଝି ଗୁଡ଼ାକର ହିଁ ହର୍ଷଇକାର ସବୁ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିକି ହିଁ ଯିବା। ଆଧିକ୍ୟତା, ଆଧିକ୍ୟତା କ'ଣ? ଆଧିକ୍ୟତା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଧିକ୍ୟ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆଧିକ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଛି ଆଧିକ୍ୟତା, ଐକ୍ୟତା, ଚାପଲ୍ୟତା, ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ପାଟବତା, ପୌରୁଷତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଉଠି ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ଐକ୍ୟ, ଚାପଲ୍ୟ, ଦାର୍ଢ଼୍ୟ ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଲା, ସବୁର ତା ଉଠିଯିବ। ପାଟବ, ପୌରୁଷ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟାର କ'ଣ ଆମର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବୁଝିହେଲା। ସବୁର ତା ଉଠେଇଦେବ। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନତ୍ୱବିଧି ଏଟାର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କଥା ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅଭିଷେକ, ଅଭିଷେକ କ'ଣ? ଏଠି କେବଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଖାଲି ସ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି କହିଛି ଯେ ସ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ହେବ ନାହିଁ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେବ। ସେମିତି ଏଠି ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେବନି, ଦନ୍ତେଶ ହେବ। ଏଇଟା ବାର ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ପଚାରେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୋଟେ ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ପରିଷ୍କାର ବି ସେମିତି ପଚାରେ, ପୁରସ୍କାର ବି ପଚାରେ ହେଲା। ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଭଲସେ, କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେଉଛି କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦନ୍ତେଶ ହେଉଛି। ପରସ୍ପର କ'ଣ ଦନ୍ତେଶ ହେଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦେଖ କେବଳ ହେଲା। ପୁରସ୍କାର ଦନ୍ତେଶ। ସୁଷମାଟା ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଇଁ ଦନ୍ତେଶ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେଉଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ନିଷେବନ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ପରିଷ୍କାର ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଭାସ୍କର ଦନ୍ତେଶ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ବହୁବଚନ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ପଚାରିଥିବ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ, ଦେଇକି ପଚାରିଥିବ କେଉଁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆସେ। ଯେଉଁଟା ଗୁଣୀମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାପରେ ବି ଦେଖିବା ଅଛି। ଗୁଣୀମାନେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ନୁହେଁ, ହର୍ଷଇକାର। ପ୍ରାଣୀଗଣ ହର୍ଷଇକାର, ଗୁଣୀ ବୃନ୍ଦ ହର୍ଷଇକାର, ରୋଗୀମାନେ ହର୍ଷଇକାର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ এইগুଡ଼ାକ ହିଁ ପଚାରେ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ପିଲା। ଏଇଟା ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପଚାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ମାନେ ଇଏ କରିଦିଏ, ପଚାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅନେକ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେବନି, ଅନେକ ପିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ଗୋଟିଏ ତ ଅଛି, ବାଳକଟିଏ ହେବନି, ଗୋଟିଏ ବାଳକ। ଜନତା ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଜନତା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଜନତାର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ହେବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧିଗତ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦେବ, ତୁମେ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ ଯେ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଭାବିବ କି ମାନେ
जोटा ठीक भावुव सहीटा भी माने ठीक आंसर भी तुम भूल करके आसो। तो यहीगुड़ाक कौन कर ना लेखि लेखि टे मन रख है। अंतकरण सबू ये देख गोटे जगार सीना अंतस्करणटा अंतकरण होती सबू गुड़ाकर विसर्ग लगी कि लगी ना। उज्जवल उज्जवल नुहे उज्जवल उज्जवल भी एटा भी हेनी ये देख ऑप्शन आसपारे उज्जवल 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 हर्षकार भी देदेव किंतु यार शुद्ध रूप कौन वर्गेज तले वर्गेज है। चलचित्र द्वितीय च अच्छी हर्षकार तापर जगतानंद जगदानंद जगता नुहे जगदा दिगंबर नुहे दिगंबर दुरावस्था यहाँ बहुत बार एग्जाम बहुत बार दुरावस्था दुरावस्था हम ना दुरावस्था है दुरावस्था तापर निर्जन निर्जन हर्षईकार हम दीर्घईकार नुहे नीरव दीर्घईकार परिच्छेद हर्षईकार प्रतीति ये जो मु बार बार कहूँ दीटा जदि कार दीटा हर्षईकार दीटा दीर्घईकार गोटे हर्षई गोटे दीर्घई यहीगुड़ाक भलसे टे देख कहीं एग्जाम यही टाइप क्वेश्चन बेसी पकाए सेमती कौन नीरव गला परिच्छेद गला प्रतीति प्रतीति गोटे दीर्घईकार मझीटा हर्षईकार तापर भौगोलिक भौगोलिक तो आम पढ़ी पूर्वर एमती मनोभाव मनोभाव बार बार पढ़ी यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट भौगोलिक मनोभाव आ मन कष्ट मन कष्ट हम है रजगुण रजोगुण रवींद्र दीर्घईकार सम्मुख सन्मुख नुहे सम्मुख सम्मति सम्मति षाण्मासिक मुद्नेश तापर षाण्मासिक भी बहुत बार पढ़ी मन रख भलसे मुद्नेश तापर हूँ कौन दंतेश सन्यासी सन्यासी केबे हुएनी सन्यास हुए बुझीगला। तापर देखा समासगत अशुद्धि समासगत तो समास भी एबर मानकर यही एग्जाम रे आसुनी किंतु आम शुद्धि अशुद्धि निहाती भाव भल भाव माने प्रिपेरेसनटा करिया शुद्धि अशुद्धि बहुत मार्क फेचिंग करियो आ बाकी गुड़ा भी बहुत सारा जो आम पढ़े सारी से गुड़ा भी बार बार देखियो है। तो अर्धरात्रि केबे हुएनी अर्धरात्र हुए अनाथिनी नुहे अनाथ अहर्निश कालिदास कालिदास दीर्घईकार नुहे हर्षईकार दिवारात्र दिवारात्रि केबे हुए नहीं दिवारात्र निर्दया निर्दया नुहे निर्दय निर्दोषी नुहे निर्दोष निरोगी नुहे निरोग अनाटन अनाटन केबे हम ना अनटन अनसूया बहुत बार एग्जाम रे आसी अनसूया अनसूया मन रख अनुसूया नुहे कालीचरण कालीचरणटा हर्षईकार दिवानिशी जमती अहोरात्र गोटे है दिवारात्र गोटे है आउ दिवानिश गोटे है एगुड़ाक सब मान डबल डबल कार लगे ना गोटे लगे गोटे लगे ना दिवानिश है दूरगत दूरागत यहाँ भी बहुत बार पड़ी कन्फ्यूजन भी यहाँ करे बहुत दूरागत निर्धनी नुहे निर्धन निरहंकारी नुहे निरहंकार तापरे मरात्र मरात्री केबे हबनी मरात्र सेमती महाराजा केबे हबनी महाराज महाराज कहते महाराजा केबे कहबनी शशिभूषण शशिभूषण कौन हर्षईकार बुझेगा। तापर कौन मात्रागत अशुद्धि देखा मात्रागत अशुद्धि कौन अवतीर्ण अवतीर्णटा कौन यहाँ बहुत सारा जिनस अच्छी पिला माने जदि एतिकी तुम कंप्लीट कर दौच निहाती भाव में शुद्धि अशुद्धि माने भूल हम ही नहीं। अवतीर्ण अवतीर्ण दीर्घईकार ऊर्ण नाभ ऊर्ण दीर्घकार दीर्घकार मन रख ऊर्ध एगुड़ाक बहुत कन्फ्यूज कराए ये जो ऊर्ध गोटे रहा आ गोटे कौन आपण मानकर शीर्ष उर्मी उर्मी गोटे रहा एगुड़ा दीर्घकार मन बार बार मन रख यहाँ एग्जाम रे आसी क्वेश्चन आसी दीर्घकार रहा ऊर्ध तापर कीर्ति दीर्घईकार चिकित्सा दीर्घईकार मझीटा पूर्ण 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 तो जानच दीर्घकार ऊर्जस्वल ऊर्जस्वल दीर्घकार ऊर्णी ऊर्ण दीर्घईकार ऊर्मी दीर्घकार दीर्घटा फास्ट तापर मोर रे हर्षईकार शीर्ष दीर्घईकार तीर्थ दीर्घईकार शीर्ण दीर्घईकार एगुड़ाक थरकर मन रही मु कहूँ बार बार वीडियो देखी
ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁ PDF ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଶ୍ୱାସୀ ଆଶ୍ୱାସୀ ଆଶ୍ୱାସୀର କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ତେଜସ୍ୱୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ବିଧ୍ୱଂସୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ସରସ୍ୱତୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ତପସ୍ୱୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦୀର୍ଘଇକାର, ବିଶ୍ୱାସୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଇକାର। ଏଇଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ମୁଁ ବାର କହୁଛି, ଦୁଇଟା କାର ଯୋଉଠି ଥିବ ବିଧ୍ୱଂସୀ, ବିଧ୍ୱଂସୀଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ବିଧ୍ୱଂସୀ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଗୋଟେ ହର୍ଷଇ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ହର୍ଷଇ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଇ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିକି ଯିବା ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହର୍ଷଇ ବି ଠିକ୍ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଅର୍ଜନ, ଅର୍ଜନ କ'ଣ ବର୍ଗେଜର ଜର ରେପ ନ, ସେମିତି କାକ କାକ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ, ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବନ, ବର୍ତ୍ତୁଳ ନୁହେଁ ବୁଳ ହେଲା, ନିର୍ଧନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ନିର୍ଧନ। ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଅର୍ଜୁନଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ଗେଜରେ ଜର ହର୍ଷଉକାର ରେପ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ, ଅର୍ବିକ ବର୍ତ୍ତିକା ନୁହେଁ ର୍ବିକା, ଦୁର୍ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ହେଲା, ମନେ ରଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ଏଗୁଡ଼ାକର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଞ୍ଜଳି ହେଉଛି କ'ଣ ହର୍ଷଇକାର, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କେବେ କରିବନି, ଲାଗିବ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ଅମିୟ, ଅମିୟ ଲାଗେ ଆମକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇକାର ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ନାହିଁ କେବେ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ଅମିୟ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା କ'ଣ ହର୍ଷଇକାର। ଏମିତି ଆଶିଷ ହର୍ଷଇକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହର୍ଷଇକାର, କାଳିନ୍ଦୀ, କାଳନ୍ଦୀ କେବେ ନୁହେଁ, କାଳନ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ସାରା ଜାଣିଥିବ କାଳନ୍ଦୀ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଳନ୍ଦୀ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ କାଳିନ୍ଦୀ। କିମ୍ପା, କିମ୍ପା, କିମ୍ପା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୁଲ, କିମ୍ପା କର ହର୍ଷଇକାର, ପର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆକାର ହେବ ରାଇଟ୍। ତୁଳି ଦୀର୍ଘକାର, ତ୍ୟଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତ୍ରୁଟି, ତ୍ରୁଟି ରୁ ଫଳା କେବେ ହେବନି, ର ଫଳା ଆଉ ହର୍ଷଉକାର ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି। ଦୁଃଖ ତ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବ। ଯାତାୟତଟା ବହୁତ ବାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ଯାତାୟାତ, ଯାତାୟତ କେବେ ଯତାୟତ କି ଯାତାୟତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାତାୟାତ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ସମାସ୍ୟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ବାର ଆସିଛି, ସମାସ୍ୟା କେବେ ହେବନି ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଏପଟରେ ଦେଖିବା ଦୁନିଆ, ଦୁନିଆ ଆମେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦୁନିଆ। ଧ୍ରୁବ, ଧ୍ରୁବ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ବାର ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ମାର୍କ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାର ଆସିଛି। ଧ୍ରୁବ, ଧରେ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଉକାର ବ, ନିଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଚ ଖାଲି, ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ରାଇଟ୍ ହେଲା। ପାଷାଣ୍ଡ, ପାଷାଣ୍ଡର ଆମେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଷାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ବି ଭୁଲ, ପାଷାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପାଷଣ୍ଡ। ତାପରେ ପୂଜାସ୍ପଦ, ବହୁତ ବାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସି, ବହୁତ ବାର ପୂଜାସ୍ପଦ, ପୂଜା ନୁହେଁ ପୂଜାସ୍ପଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ବିଷଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କେବେ ବିଷଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ବିଷଣ୍ଣ। ମନସ୍ଥ, ମନସ୍ଥ ଏଇଠି ଦନ୍ତେଶ କରିଦେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ମ ଏଇଟା ମ ହେଲା, ମନହସ୍ତ, ମନହସ୍ତ ହେବ, ମନସ୍ଥ ନୁହେଁ। ମାମୁଁ, ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଥର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଖିଥିବେ। ମାମୁଁ, ମାମୁଁର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ବହିରେ ବି ଦେଇଛି, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କି ମାମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଦେଇଥିବ ଦେଖିଥିବେ, ମାମୁଁ ମୋତେ ମାଇଲେ ମାଇଁ ମୋତେ ଧଇଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାମୁଁ ହର୍ଷଉକାର।
चंद्रबिंदु हम ना जद्वारा आम प्राय बेले एमती लिखती किंतु एटा भूल जद्वारा हूँ द्वितीय दर बफला आकार रा षष्ठी षष्ठी एमती लिखती षष्ठ रु षष्ठी भावती किंतु षष्ठी हूँ एमती ट ट ठ नुहे शिकार शिकारटा गोटे कन्फ्यूजन शिकार हर्षईकार मन रख पिला माने बहुत बार आसबे एग्जाम रे शिकार शिकार हूँ कौन हर्षईकार तो आज जो आम पढ़ले जो आमर शुद्धि अशुद्धि आपण मैंने वीडियो को पॉज करी लिखि दिंतु कि पीडीएफ पाइला पर्यंत वीडियो को बार बार देखंतु बहुत इंपोर्टेंट सबू गुड़ाक ही आम कभर करदेले जो माने कारण अशुद्धि हुए सबू गुड़ाक कभर करें निहाती भाव में क्लास गुड़ा केमी लगुच आपण मैंने समस्ते जनाऊँच केते जन बहुत बहुत धन्यवाद से एत आप्रिसिएसन रखुवर आपण मैंने किसी क्वेश्चन देखा पिला माने ठीक बनाटी बाछ विश्वस्त विश्वस्त केबे हुए ना यू काटब पिला माने विश्वस्त हबनी विश्वस्त हबनी विश्वस्त यही दुईटा मनकर आपण मानकर कहूँ गोटे कथा यहीटा आपण मैंने कदापि नुहे बोली काटिदेले किंतु एठी 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 कन्फ्यूजन विश्वस्त विश्वस्त तालबेश मझी कि दंतेश भितर कन्फ्यूजन जदि भी जानदेले आपण मैंने दंतेश नुहे तालबेश स्त कि स्थ सी भी गोटे कन्फ्यूजन तार कौन करेंगे देखिले वार्डटा कौन अच्छी रफ्रे लिखिदेवे जहाँ जानी विश्व स्थ ऑप्शन को आसबे जो विश्वस्त थी यही प्रकार टिक मारे बुझीगला ये जाज्ञ श्रेणी भी बहुत बार क्वेश्चन आसी है जाज्ञ सिनी केबे हबनी किंतु कहला बेले आम जाज्ञ सिनी कहती किंतु जाज्ञ सिनी कटिगला आगर जाज्ञ श्रेणी जाज्ञ श्रेणी जाज्ञ श्रेणी यही वर्गेज भी भूल आपण मैंने जानले यही दुईटा भर कन्फ्यूजन दीर्घईकार जोड़ थी से मारे जाज्ञ श्रेणी बुझीगला तापर कौन ऋणग्रस्त ऋणग्रस्तर ऋणग्रस्त आपण मैंने जानी ऋणटा हूँ कौन र हर्षकार केबे हबनी र हर्षकार केबे हब कि हबनी काटिदेले दुईटा ग्रस्थ कि ग्रस्त यही आम कौन देखिले यही जो क्वेश्चनटा देछि विश्वस्थ विश्वस्थटा को सब मन रखिए माने थ बोली दंतेश तले थ बोली किंतु ऋणग्रस्तटा कौन त पिला माने भूलिबेनी यहाँ कन्फ्यूजन कर गोटे थ मन रखिए गोटे त मन रखिए तो ऋणग्रस्तटा हूँ कौन दंतेश तले त ऋणग्रस्त ग्रस्थ नुहे नेक्स्ट देखा गृहीत गृहीतटा कौन पिला माने दीर्घईकार गृहीत सेमती अहर्निश ए देख अहर्निशी कौटी देछि कि देई नाही किंतु आमे कौन करवा ना कन्फ्यूजन हवा ये अहर्निश एठी भी देछि एठी भी अहर्निश देछि एठी किंतु अहर्निश देछि एटा भी पिला माने भाबी थाई पारंती किंतु फास्ट एटा आमे काटी देबा किंतु अहर्निशटा कौन पिला माने सब बेले मन रखिबो अहर्निशटा कौन आपण मानकर अर्हनिश अर्हनिश केबे हबनी एटा भी भूल अहर्निश ए दुईटा भर कन्फ्यूजन है आपण मानकर तालबेशटा जोठी थी सेटा ही मारे बुझीगला तापर शत्रुघ्न शत्रुघ्न क्वेश्चन आसीला आसी तो शत्रुघ्न शत्रुघ्न एटा भूल मारिबा फास्ट तापर शत्रुघ्न एटा शत्रुघ्न शत्रुघ्न एटा जदि जानी पार्थुबो रु फला हबनी बोली तो एटा भी काटी दे पारिबो दुईटा भीतर रहला कन्फ्यूजन तालबेशटा को ही टिक मारिबो बुझीगला तापर पाबनी एटा की प्रकार अशुद्धि एटा छाड़ तापर अस्तायमान अस्तायमान अस्तायमानर एटा को आगर काटिदेव अस्थायमान अस्थाय नुहे किंतु आम उच्चारण प्रायतः करती अस्था बोली कहती अस्तायमान बोली कहती किंतु से दुईटा को आगर काटिदेव अस्ताय कहटा अस्थाय और अस्थायी भीतर कौटा लगुच अस्तायमान अस्थायी केबे हब नहीं साहस साहस केबे हबनी पिला माने क्वेश्चन एटा भी आसी परीक्षा रे साहस हबनी साहस साहस दुईटा जाक दंतेश बुझीगला तापर कौन षाण्मासिक षाण्मासिक भी परीक्षा आसी कौट यही प्रकार बेसी पड़े क्वेश्चन प्रायतः एग्जाम रे भुवनेश्वर यहाँ एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है काटी दियो ऋणग्रस्त आम कौन जानले रु फला आसब त्रुटिर तर र फला हर्षकार आसब कौटा अच्छी ठीक षाण्मासिक अबड़ा यहाँ भी प्राय बेले
क्वेश्चन आसीची अभड़ा पिला माने मन रखिबो एटा की प्रकार औषधि एवडा हमर जानियार नाही अभड़ा अभड़ाटा होची अभड़ा अबड़ा हबनी एमती भी देइथिबो अबड़ा आबड़ा प्राय तो बहुत सारा लोक अच्छा बहुत बहुत प्रोनाउंस करती आबड़ा जो पुरीर श्रीमंदिर जो प्रसाद रही से अभड़ा बोली कहती बुझीगला भूलबनी एटा केबे तापरे सूर्यपराग सूर्यपरागटा भी मन रखिबो सूर्यपरागटा यही प्रकार तो पिला माने आज आमर एतिकी थिला शुद्धि अशुद्धि कंप्लीट है आपण मानकर प्रतिशब्द कंप्लीट है आपण मानकर आमर विपरीतार्थबोधक शब्द कंप्लीट है जो मानकू क्लास टी भल लगुथिबो निहाती भाव में गोटे गोटे लाइक करके आमको आमर माने जो क्लास करिवार इच्छा शक्ति को निहाती भाव में बढ़ेबे आउ कमेंट सेक्शन रे केमिति लागिला कौन डाउट्स रहिला आउ को क्लास दरकार पीडीएफ चिंता जमा भी करबनी पिला माने पीडीएफ एट ए टाइम आपण माने मिल जिवो टेलीग्राम चैनल रे थैंक यू जो माने कमेंट करचंती एते भलो भलो अप्रिशिएट करचंती आउ देखुचंती बहुत बहुत धन्यवाद से मानकू थैंक यू फॉर वाचिंग।